नईम हैदर पंजोता साहब इमरान खान साहब के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई है पंजोता साहब, उसका कुछ बताइएगा, क्या स्पिरिट्स है? मतलब एक खबरें फैली होती हैं, आपको पता ही है सोशल मीडिया पे तो हर तरह की कि जनाब प्लान तो ये था कि घबरा जाएं वहाँ पे इमरान खान और कुछ इस तरह का मामला चले कि वो कहें अच्छा जी ठीक है बातचीत करते हैं। वो बताएं ज़रा क्या मामला थे उनके। देखिए, बात यह है कि 5 से 6 मेरी मुलाकातें हुई हैं। हर मुलाकात में इस हवाले से ज़रूर पूछा है कि क्या पोजीशन है, क्या कंडीशंस है, किन पोजीशन में रखा गया है। खान साहब ने कहा कि नो डाउट ये कंडीशंस हैं, लेकिन मेरे लिए ये 5 स्टार है। ये लास्ट मुलाकात में उनके जुमले थे और डील के हवाले से खबरें हमेशा चलाई जा रही हैं जी कि खान साहब से कोई जेल में मिला है, कोई बीबी साहबा की कहीं पे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे ये भी पूछा, उन्होंने कहा ये कैसे खबर चल रही है? मैंने कहा जी ये ऐसे खबर चल रही है। उन्होंने कहा कब से चल रही है? मैंने कहा जी ये तो काफी टाइम से चल रही है और अब तो ज्यादा गर्दिश कर रही है। तो बाज़ तौर पर खान साहब ने ये कहा कि देखें, हमारी अगर बात पहले भी होनी थी किसी मामले के ऊपर तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से, और वो करें टाइम के ऊपर इलेक्शन करवाएं। जो वोट की ताकत से वज़ीर आज़म बनता है, जो वोट की ताकत से आगे आएगा, वही असल अवाम का नुमाइंदा होगा, उसको हक देना चाहिए। धांधली के जरिए इस तरीके से कोई करके डील वाला नहीं चले बात करते, लेकिन ओवरऑल वैसे मुलाकात हुई है, कोई मिला है वहां पे उनसे और कोई पैगाम पहुंचाया हो कि ये बात है, यूं बात है, इस तरह की कोई चीज? देखिए, उन्होंने वाजे कहा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मौजूद हूँ, किसी हवाले से कोई ना पैगाम आया है ना मुझसे कोई मिला है। ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि खान साहब घबरा गए हैं, खान साहब परेशान हो गए। आज एक लेटर हमने देखा जिसकी मैंने बाकायदा तौर पर तहदीक की कि ये ना तो खान साहब की राइटिंग है, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से वो लिखते हैं, और एक जेली साइन करके वो घुमाया जा रहा है कि सनम जावेद की जो जमानत हुई है वो भी इसी वजह से हुई है, और खान साहब जो है वो माफी मांग रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। बात यह है कि उनका वाज़ा मौक़िफ़ है कि 9 मई को जिस तरह से लोग जो हैं वो निकले, पुरअमन एहतजाज था, और पुरअमन एहतजाज इसलिए हुआ क्योंकि मेरी जो गिरफ्तारी नहीं थी वो विवाद था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किया, और पुरअमन एहतजाज था, सही का। और दूसरा नंबर एक और चीज कि कोई नो गो एरिया है, लेकिन जो लोग कोर कमांडर हाउस में गए उस हवाले से उन्होंने वाजे कहा कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैमरे किसने उतारे, कौन लेके गया, किसने उतारा, कितने लोग थे। ठीक। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई तोड़ फोड़ करे, कोई जलाओ गिराव करे। अगर कोई इस तरह का किसी ने अमल किया है हमारे पास। अच्छा पंजोता साहब, ये जो मोहम्मद अली दुरानी साहब कर रहे हैं, बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, वो सदर के साथ मिले हैं, सदर फिर आगे असद कैसर के साथ मिले हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब सदर के कहने पे, और कोर कमेटी के साथ अपेरेंटली उनकी मुलाकातें वगैरह भी हुई। ये सब कुछ खान साहब के नॉलेज में है, और वो सुना है कि वो उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे पास मैंडेट है, मुझे किसी ने कहा है, तो ये बैकडोर राब्ते हैं। इस पे क्या मौक़िफ़ है वहां पे इमरान खान साहब का? देखिए जी, वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ आपको बता दूं कि मैं खुद कोर कमेटी का जो है वो हिस्सा हूं, और वहाँ पर डिस्कशन होती है ओवरऑल मुल्क के अंदर जो ला कानूनियत है, फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है, और सारे जो इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है और इलेक्शन जो है वो नहीं करवाया जाता, इलेक्शन कमीशन जवाब दे देते हैं, या सदर पाकिस्तान बुलाते हैं तो इलेक्शन कमीशन जाते ही नहीं है। तो बात यह है कि सारी सिनेरियो, सारी मुल्की सूरत हाल को देखते हुए, और जो मुआशी इस्तेकाम नहीं आ रहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, खान साहब ने कहा कि मुआशी इस्तेकाम मुल्क में स्टेबिलिटी तब आएगी कि जब मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे और फ्री एंड फेयर। उस हवाले से हमारी मीटिंग भी हुई, और जो ये मीटिंग हुई है ये बिल्कुल कोर कमेटी के फैसले के बाद, जिसको इख्तियार खान साहब ने खुद दिया था कि कोर कमेटी मेरे बाद फैसले करेगी, और खान साहब ने खुद जब कहा कि आप जो है इलेक्शन के हवाले से बात करें, और वो क्लियर है, ठीक है, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से। आगे मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है, भट्टी साहब का मैं रिमार्क इस पे ले लूं। भट्टी साहब, ये जो चला रहे हैं सारे बातें चाहते हैं कि जनाब अच्छा प्लान तो बड़ा था, दिल भी बड़ा था, घबरा जाए, वो कह रहे हैं कि वो घबराए नहीं, वो कहते हैं मेरे लिए 5 स्टार होटल है। मैं आपको कह रहा हूँ, वो कलीमा बहन मिलने गई तो उन्होंने AC बंद करा दिया। वो इस माहौल में रहने के आती हैं, लोगों को पता नहीं, वो एक तवील अरसा शिकार करते रहे हैं और कैंपों में नीचे सोते रहे हैं। मैं आपको गारंटी कहता हूँ, नहीं घबराए, नहीं घबराए, नहीं घबराया कोई और है जो चाहता है कि तरीके इंसाफ को, मकबूल तरीन जमात को आउट कर दिया जाए। अब उसको पल्स और सारा फीडबैक जा रहा है कि मुल्क की सबसे घबराए हुए होते हैं। देखें, बात यह है कि वहाँ पर खान साहब जो है ना उनकी कस्टडी में, और ये जो कहते हैं कि वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर जब हमारी मुलाकात होती है तो जैसे आपको पता है कि घर, फोन, हर चीज टैप हो जाती थी, तो वहाँ पर रिकॉर्डर भी जरूर होता होगा। तो कोई ऐसी ऑडियो लेके आए ना, कोई ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें खान साहब ये कह रहे हैं। बात तो बिल्कुल ठीक। वैसे मैं तुहानू दसां, उन्होंने अंदर फड़न वाले रखन वाले घबरा गए ने, इन्हां दा ख्याल सी वो घबरा गए। अब इंटरनेशनल और पाकिस्तानी अवाम का इतना प्रेशर आ गया है
کہ فیئر اینڈ فیئر صاف شفاف الیکشن کراؤ، الیکشن نہیں کراؤ اور کسی بڑی جماعت کو باہر رکھنے کی غلطی نہ کرنا۔ میں جس بات سے آپ کے پورا واقف ہوں پنجوتا صاحب، بہت شکریہ۔ سرور صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنوری کے اینڈ پہ فرض کریں کہ تاریخ الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے اور وہ دے بھی دیتا ہے جنوری کے اینڈ کی، تو بہت سارے علاقے ہیں وہاں پہ وہ ان ایکسیسیبل ہوتے ہیں، ادھر جایا نہیں جا سکتا، الیکشنز وہاں پہ کیسے ہوں گے؟ اچھا اگر وہاں پہ نہیں ہو پاتا الیکشن اور باقی ملک میں الیکشن ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ حکومت بن سکتی ہے؟ سمجھائیے گا کچھ۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیرانگی کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو آئین کی شک ہے 48(5)A اس کے تحت بجائے یہ کہ الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کرتا جو کہ 90 دن کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین بہت ہی کیٹیگوریکل ہے، ویری پریسائز ہے، اور جو ڈیڈ لمیٹیشن کا ہمارے آئین میں ذکر ہے وہ بہت ویگ ہے، اس میں کوئی لازم چیزیں نہیں کی ہوئی کہ کتنے پاپولیشن سینسس سی سی آئی کے فیصلے کے کتنے دنوں کے بعد کتنے مہینوں کے اندر جو ہے ڈیڈ لمیٹیشن کا پروسیس مکمل کیا جائے گا، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، صرف ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ سینسس کے بعد ڈیڈ لمیٹیشن ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج تک کسی بھی الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک بغیر شیڈیول کے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، تو ایک پہلی یہ بات بھی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آخر اچانک ڈیٹ کا الیکشن کروانے کا اعلان کیوں کیا گیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ نیو یارک میں تھے، تو میرا خیال کوئی عالمی پریشر بھی ہوگا، اس پریشر کو ذرا ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے جلدی سے الیکشن کمیشن نے یہ بیان دیا ہے۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جنوری کے آخر میں پاکستان کے بہت سارے اضلاع ہیں جہاں پر الیکشنز ممکن نہیں ہے کہ لوگ اپنا ووٹ ڈال سکیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو اسٹریٹجک پلان ہے اس میں بھی ہے کہ جی میکسیمم جو ہے ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے اور جو اس کے اچیو کے لیے پوری سہولیات دی جائیں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ جلدی میں کیا گیا ہے، اس کے جو رسک فیکٹر ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا اور یہ ممکن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب تک پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوگی، نہ وزیر اعظم کا چناؤ ہو سکتا ہے، نہ ہی پارلیمنٹ کے جو ہماری سینٹ ہے اس کے اگلے آنے والے انتخابات ہو سکیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے، جیسے ابھی تک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کو یوز کیا گیا ہے جو پاپولیشن سینسس ہے، اور سی سی آئی کا اجلاس جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ لیجیٹیمیٹ اجلاس نہیں تھا، کیونکہ اس میں دو جو نگران وزرائے اعلیٰ ہیں ان کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے آئینی اور قانونی طور پر۔ تو باری صاحب یہ ممکن ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اچانک الیکشن کمیشن کہے کہ اچھا نہیں وہ تو اب ہمیں یاد آیا ہے، یہ پھر مارچ اپریل میں لے جاتے ہیں سب معاملے کو الیکشنز کا، کیونکہ یہاں پہ تو الیکشن ہو نہیں سکتے اس موسم کے اندر۔ دیکھیں دوسری دنیا میں جہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں کوئی ڈیٹ ہوتی ہے، ہمارے ہاں مثبت نتائج کو گارنٹی کرنے کے بعد تاریخ دی جاتی ہے، تو یہ الٹا طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر۔ جیسے کسان جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گندم کا جو پودا ہے اس کے اندر گندم جو ہے وہ پک گئی ہے یا کچی ہے، تو ہمارے ہاں بھی جو مقتدر حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی مثبت نتائج اگر نکل سکتے ہیں تو الیکشن کی ڈیٹ بھی دے دیں، شیڈیول بھی دے دیں، اگر نہیں ممکن کہ مثبت نتائج آئیں، ان کی مرضی کی پارٹی جو ہے نہیں جیت رہی، تو پھر الیکشن جو ہے اس کے ڈیلیئنگ مثبت نتائج بڑے میٹر کرتے ہیں جی۔